1997 میں چھپنے والی یہ کتاب جس کی تقریباً 30 ملین سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو گئیں، اس کے رائٹر کا نام ہے رابرٹ کیاسکی اور اس کتاب کا نام ہے رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل لقمان ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ رابرٹ کیاسکی کی اس کتاب میں لکھے گئے بہت ہی اہم پوائنٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، جس پوائنٹس کے پڑھنے سے آپ امید ہے کہ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ دوستو رابرٹ کیاسکی نے اس کتاب کے اندر اپنے دو باب کا ذکر کیا، ایک وہ جو غریب ہے لیکن انتہائی پڑھا لکھا ہے، اور دوسرا وہ جو غریب ہے، 8ویں فیل ہے لیکن انتہائی امیر ہے۔ ایک مرتبہ رابرٹ کیاسکی اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول کے اندر گیا تو وہاں پہ اس نے امیر لوگوں کے بچوں کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی امیر ہو۔ جب وہ اپنے غریب باپ کے پاس آیا، اس کو کہا کہ آپ مجھے امیر ہونے کے کچھ طریقے بتائیں، تو اس غریب باپ نے کہا کہ یہ تمہیں مائک کا باپ بتا سکتا ہے کہ امیر کیسے ہونا ہے۔ دوستو انتہائی اہم گفتگو اس کتاب کے اندر کی گئی رابرٹ کیاسکی نے۔ پہلے نمبر کیوں کہتا ہے کہ rich do not work for the money، امیر لوگ پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر انسان امیر ہونے کے لیے بہت محنت کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھی سیلری والی نوکری لے لے، اور جب اسے نوکری مل جاتی ہے تو وہ دل لگا کر کام کرتا ہے اور مہینے کے اختتام پر اسے جو سیلری ملتی ہے اس کو خرچ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ وہ اس نوکری کی اس ٹریپ کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی پوری زندگی پیسہ کمانے میں خوشی خوشی گزار دیتا ہے، خود کی لائف کو تبدیل نہیں کرتا۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ مہینے کے شروع میں اسے سیلری کا ایک اچھا چیک مل جائے گا، اسے وہ کیسے خرچ کرے گا وہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ وہ اسی اثناء کے اندر اس کے اندر وہ لون کے اوپر ایک گھر خرید لیتا ہے، ایک گاڑی خرید لیتا ہے اور اپنی ساری زندگی جو ہے ان کی ان کی قسطیں بھرنے کے اندر گزار دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نوکری کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرے نمبر کے اوپر دوستو انتہائی اہم گفتگو، انتہائی اہم پوائنٹ ہے invest in the asset not in the liability، کہ امیر لوگ کبھی بھی پیسے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ پیسہ ہمیشہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیسہ ان کے لیے کیسے کام کرتا ہے، امیر لوگ پیسے سے کیسے کام لیتے ہیں۔ دوستو امیر لوگ اپنے پیسے کو ایسی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں سے ان کو منتھلی ریگولر انکم آتی رہتی ہے اور ان کا نظام زندگی چلتا رہتا ہے اور ان کی وہ ایسٹ، وہ چیز کی ویلیو بھی بڑھتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک امیر آدمی کسی گھر کو خرید لیتا ہے، اس گھر کو رینٹ کے اوپر دے دیتا ہے، رینٹ پہ دینے کے بعد ایک تو اس گھر کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے اور دوسری منتھلی اس کو وہاں سے انکم جو ہے وہ جنریٹ ہوتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس جو غریب آدمی ہے اسے جو سیلری ملتی ہے اس سیلری میں اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کی طرف لگا دیتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، گاڑی لے لیتا ہے، وہ ایسٹ نہیں بناتا، لیبلٹی کے اندر لگا رہتا ہے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ اس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، اس کے پاس بچت نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف خرچ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلری پرسن مہینے کے اختتام پر بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر دوستو رابرٹ کیاسکی لیسن دیتا ہے لرن فائنینشیل لٹریسی، پیسوں کو اپنے کام
काम करवाने के लिए, पैसों से काम लेने के लिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, आपने पैसे को कहां पे लगाना है। स्कूल की तालीम से लेकर यूनिवर्सिटी की तालीम तक कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता, ये नहीं बताया जाता कि आपने पैसे से काम कैसे लेना है, आपने पैसे से पैसा कैसे बनाना है। बस वहां पर ये सिखाया जाता है कि आपने नौकरी कैसे करनी है, क्योंकि वहां पर पढ़ाने वाले तमाम लोग नौकर होते हैं, वो वहां पर मुलाजमत कर रहे होते हैं और वो भी दूसरों को गुलामी के दलदल में धकेल देते हैं। उन्हें वो कभी नहीं बताते कि आपने पैसे से पैसे कैसे बनाने हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि एक अच्छी नौकरी करें 9 से 5 की और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वो कभी भी आपको अमीर बनने के गुर नहीं सिखाते, वो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाते, बल्कि बस आपको नौकरी करना सिखा देते हैं। तो ये गरीब आदमी पैसे को सेव नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अखराजात इतने ज्यादा होते हैं, बिजली के बिल आ जाते हैं, घर के अखराजात है, बच्चों की तालीम है, बीमारी है, तो वो इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, वो सेविंग भी नहीं कर सकता। याद रखिएगा, नौकरी से कोई भी शख्स अमीर नहीं हो सकता, बल्कि पैसा इन्वेस्ट करने से अमीर होता है और महफूज भी रहता है। अगर आप कहीं पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी मकान के अंदर, किसी भी एसेट के लिए, तो याद रखिएगा, एक तो आपका पैसा महफूज रहेगा और दूसरा उस पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, रॉबर्ट ने ये बताया चौथे नंबर के ऊपर कि माइंड योर ओन बिजनेस, हमेशा अपना कारोबार करें। नौकरी करके आप अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकते, बल्कि आपको वही जो आपकी मंथली फिक्स सैलरी है वो आपको मिलेगी, बल्कि कारोबार से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। अब एक नौकरी करने वाला आदमी किस तरह अपनी इनकम को बढ़ा सकता है दोस्तों, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने पैसे को किसी साइड बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दे। फौरी तौर पर उसको बिजनेस छोड़ने की, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपनी नौकरी को उस वक्त तक कंटिन्यू रखेगा जिस वक्त तक उसका साइड बिजनेस उसको अच्छी खासी इनकम देनी शुरू ना कर दे। जब उसके पास उसकी नौकरी से, उसकी सैलरी से ज्यादा प्रॉफिटेबल इनकम आना शुरू हो जाए, तब वो अपनी उस नौकरी को छोड़कर पूरा वक्त दोस्तों अपने बिजनेस के ऊपर लगाए, अपने बिजनेस की तरक्की के लिए काम करे। इससे उसकी वैल्यू, उसके बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। शुरू के अंदर मुश्किलात जरूर होंगी, नामुमकिन नहीं होगा। शुरुआत किसी छोटे लेवल से करे, बड़े लेवल से मत करे, क्योंकि उस बड़े लेवल के लिए हो सकता है उसके पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो। तो सबसे पहले तो इस चीज को सीखें कि आपने पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है। जब आपने ये सीखा कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है और किस किस जगह पे करना है, तो आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। एक मर्तबा मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर ने, वो एमबीए के स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे रहा था, तो उससे पूछा कि आप जानते हैं कि मेरा बिजनेस क्या है? तो सबने कहा जी हाँ, हम बर्गर बेचते हैं। वो मुस्कुराया और जवाब दिया नहीं, मेरा असल के अंदर बिजनेस रियल एस्टेट का है। दोस्तों, असल के अंदर मैकडॉनल्ड्स की कोई भी फ्रेंचाइज खरीदता है तो उसको उस जगह की भी कीमत अदा करनी पड़ती है जिस जगह के ऊपर वो फ्रेंचाइज बनाई जा रही होती है। तो आज पूरी दुनिया के अंदर मैकडॉनल्ड्स रियल एस्टेट का सबसे बड़ा कारोबार है उसका ये। लेकिन सबने जितना भी चीजों को सीखा जाए, जितना भी चीजों के लिए वर्क किया जाए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास लिटरेसी हो, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी हो। आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन हो कि आपने अपनी जिंदगी को बदलना कैसे है।
दोस्तों जब तक आपको अपनी सोच बदलने का, अपनी लाइफ बदलने का ख्याल नहीं आएगा, तो फिर आप 10 क्या 20 क्या 1000 मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, किताबें पढ़ लें, जब तक आप अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप कभी भी चेंज नहीं हो सकते। 5वें नंबर के ऊपर दोस्तों, थिंक क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन अपने माइंड के अंदर सोचते हैं तो नए नए क्वेश्चंस आते हैं, नए नए रास्ते निकलते हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी आज चीजें आजाद हुई वो क्वेश्चन की बदौलत ही हुई। रॉबर्ट के गरीब बाप हमेशा ये सोचता था कि अगर मेरे बच्चे ना होते तो मैं शायद अमीर होता, शायद मैं तमाम चीजों को अफोर्ड कर सकता था। जबकि रॉबर्ट का अमीर बाप इस बारे में सोचता है कि मैंने ये चीजें कैसे अफोर्ड करनी है। तो दोस्तों ये एक अमीर और एक गरीब के अंदर फर्क है। गरीब ये सोचता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और अमीर ये सोचता है कि मैंने अफोर्ड कैसे करनी है। तो रॉबर्ट का अमीर बाप उसे कहता है कि तुम्हारा बाप गरीब ही इस वजह से है कि वो सबसे सुस्त है और वो ये सोचता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जबकि उसका अमीर बाप ये सोचता है कि मैंने इसको अफोर्ड कैसे करना है। दोस्तों जब इंसान सोचता है तो उसके दिमाग की बंद शरियानें खुल जाती हैं, उसे नए नए आइडियाज आते हैं, नई नई मंजिलें उसकी इंतजार के अंदर होती हैं, नए नए रास्ते उसके मुंतजिर होते हैं। और जब इंसान सोचता ही नहीं तो सोचने के भी दोस्तों दो तरीके, पॉजिटिव थिंक होती है और एक नेगेटिव थिंक होती है। जब आप पॉजिटिव चीजों को सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, अपने उसके लिए आप रास्ते खोद रहे हो, उसके लिए खोज कर रहे हो अपनी मंजिल पे जाने के लिए, तो आपको आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। अगर आपकी सोच मुस्बत नहीं दोस्तों, तो फिर शायद आपको कोई चीज भी नहीं मिल सकती। तो दोस्तों तमाम चीजें जो मैंने आपसे शेयर की, मैं एक मर्तबा इनको दोबारा आपके साथ शेयर करता हूं, रिपीट करता हूं। पहले नंबर के ऊपर है रिच डू नॉट वर्क फॉर द मनी। नंबर 2, इन्वेस्ट इन एसेट नॉट इन लिएबिलिटी। लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। माइंड योर ओन बिजनेस। क्वेश्चन थिंक।